देख शुण बंच प्रथम पुस्तक। बंधुगण नमस्कार। आसंतु ए पृथ्वीर प्रारंभ में बास करुथिबा लोकमानक विषय रे शिखंतु। सेमाने एकमात्र सत्य ईश्वरंक विषय रे आमको शिक्षा देवे। नाली पुस्तकर छवि को निर्देश क्रम रे देखंतु। छवि 1। आद्ୟରେ पृथ्वी नथिला, केवल परमेश्वर थिले। एकमात्र ईश्वर अछंती, से आत्मा अटंती। आमे तांको देखि पारिबा नाही। से सर्वशक्तिमान, से सर्वज्ञ और सर्वत्र विद्यमान। से आकाशस्थ और पृथ्वीस्थ सबु विषयर स्रष्टा। से मनुष्य को भूमिर धूली रे निर्माण कले। परमेश्वर मनुष्य को आत्मा दान कले, जेपरि मनुष्य ईश्वर को जानी पारिबो। ईश्वर मनुष्य को आदम नाम देले। आदम ईश्वर निर्मित सबु पशुर नाम देले। ईश्वर स्वर्गर समस्त आत्मा और दूत मानक मध्य निर्माण कले। ईश्वर जहा सबु कले से समस्त अति उत्तम थिला। छवि 2। ईश्वर गोटे सुंदर और सुसज्जित बगीचारे आदम को रखिले। तार जत्न नेबाकू तांकू कहिले। समस्त प्रकार पशुगण मध्यरे स्व स्व जाति अनुसारे दुई दुई देखागले, किंतु आदमंकर सहकारिणी नथिले। तेणु ईश्वर आदमंकु घोर निद्रा कराइले एवं आदमंक ठारू गोटे पंजरा हाड़ बाहर कले ओ तहिरे गोटे स्त्री को निर्माण कले। पुणी आदमंक उपयुक्त सहकारिणी भावे तांको पाखकु आनिले। पुरुष और स्त्री उलंग थिले, किंतु सेमानकर लज्जाबोध नथिला। सेमाने ईश्वरं को बंधु भावे कथोपकथन करुथिले। सेही मनोरम उद्यान रे कौनसी दुख, मृत्यु किंबा मंदता नथिला। छवि 3। ईश्वर आदम को कहिले, तुम्भे उद्यानर सबु वृक्षर फल स्व इच्छा रे भोजन करिपार, मात्र सत् सत् ज्ञानदायक वृक्षर फल भोजन करिब नाही। जेहेतु जेउ दिन ताहा खाइब से दिन नितांत मरिब। शयतान स्वर्गर दूत होइथिले, किंतु ईश्वरंक विद्रोह कले। से दिन ठारू से ईश्वरंकर शत्रु हेला। से शयतान सुंदर सर्प रूप रे स्त्री लोक पाखकु आसिला। से स्त्री को मिथ्या कहिला। से फल खाइले मरिब नाही बोली प्रवर्ताइला। तेणु से ताहा खाइला। पुणी तहिरु किछि दियन्ते आदम मध्य ताहा खाइला। सेमाने ईश्वरंक अबाध्य हेले। तेणु आगरु जेपरि ईश्वरंकु जानि पारुथिले, एबे ईश्वरंकु सेही परि जानि पारिले नाही। सेमानंक उल्लंघता जोगु सेमाने लज्जित हेले। पुणी ईश्वरंक ठारू भयरे लुचिबाकु चेष्टा कले। छवि 4। ईश्वर आदम और हवांकु उद्यानरु बाहर कले। से आदमंकु कहिले, जेउ फल खाइबाकु मना कलु ताहा खाइअछ, सेथिपाई भूमि शापग्रस्त हेला। तुम्भे तहिरो कठिन परिश्रम करिब एवं खाद्य पाइब। पुणी हवाकु कहिले, आम्भे तुम्भर प्रसव वेदना बढ़ाइबा। पुणी सर्पकु कहिले, तुम्भे एहा करिथिबारु तुम्भे अभिशप्त हेलो। पुणी उदररे गमन करिब। सर्प मनुष्यर शत्रु हेला। आदम से स्त्री को हवा नाम देले, ताहार अर्थ जीवन। हवांकर संतानगण आम समस्तंकर पूर्वपुरुष। ए जाए आमे ईश्वरंक ठारू अलगा होइअछु। पुणी आदम जेपरि अबाध्य हेले, आमे मध्य सेपरि करूअछु। किंतु ईश्वर गोटे प्रतिज्ञा करी कहिले जे से जणे व्यक्ति को पठेइबे, जे शयतान को पराजय करिबे, सेही लोक आम्भमानकु ईश्वरंक निकट को फेराई आनिबे। से मनुष्य होउछंती प्रभु जीशु ख्रीष्ट। छवि 5। जो माने आदमंक वंशजात, से माने शयतान रो पथरे गमन कले। केवल जणे मनुष्य ईश्वर को संतुष्ट करिबा पई चेष्टा कले। तांको नाम हेला नोह। ईश्वर नोह को कहिले, पृथ्वी दुष्टता और मंदतारे पूर्ण होइछि। आमे जगत को विनष्ट करिबा। तेणु आपणा निमंते गोटे जहाज निर्माण कर। पृथ्वीर सबु निश्वास प्रश्वासधारी
प्राणी को आंभे विनाश करिबा, आंभे जलप्लावन करिबा। जहाज भीतर को तुम्भ स्त्री सह पुणी तुम्भ पुत्रगण एवं पुत्रवधूगण प्रवेश कर। तुम्भ संगे वंश रक्षार्थे स्व स्व जाति अनुजाई प्रत्येक पशु और पक्षीर गोटे पुरुष और गोटे स्त्री दंपति निय। ईश्वर को आदेश अनुसार नह से समस्त कले। 26 नह ईश्वर को योजना घोषणा कले, तांको सतर्क बाणी देले, किंतु लोके मंद पथरु मन परिवर्तन कले नाही। नह सपरिवार पुणी पशु पक्षीगण जहाजरे प्रवेश कले। ईश्वर द्वारा जहाजर द्वार बंद करागला। तहु वर्षा आरंभ हैला। 40 दिन एवं 40 रात्रि वर्षा हैला। भूमिरु निर्झर बाहर हैला। पुणी पृथ्वी प्लावन जलरे मग्न हैला। नोह ओ ता संगे जहाजरे जहा थिले से सबु छड़ा पृथ्वीस्थ सबु निश्वास प्रश्वासधारी मरीगले। 26:7 वर्षा जल बंद हबार बहुत दिन पर भूमि शुष्क हैला। नह सपरिवार और सेठारे स्थित पशुपक्षी जहाजरु बाहर हेले। नह ईश्वरंक उद्देश्य रे नैवेद्य उत्सर्ग कले। तहिरे ईश्वर संतुष्ट हेले और ईश्वर आकाश रे मेघधनु निर्माण करी कहिले, आंभे आउ केबे हे जलप्लावन द्वारा समस्त प्राणी को नाश करिबा नाही। जेतेबेले मेघधनु देखाजिबो मोर एही प्रतिज्ञा को तुम्भे स्मरण करिबो। बंधु, आपण मेघधनु देखिले आपण मध्य एहा स्मरण करंतु। ईश्वर पृथ्वी को विचार करिवे, किंतु द्वितीय थर से पृथ्वी को अग्नि रे नष्ट करिवे। जो माने तांको भय करी विश्वास करंती, भय करंतु नाही। से आमको गोटे उद्धारर पथ देई अछंती। सही पथ होउचंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट। 26:8 नहंक संतान मानकर अनेक संतान जात हेले। ईश्वर सेमानंकु पृथ्वीर सर्वत्र जाई बास करिबाकु कहिले, किंतु सेमाने अलगा हबाकु इच्छा प्रकाश कले नाही। सेमाने गोटे नगर और तहिर गोटे गगनस्पर्शी गड़ गढ़िबाकु स्थिर कले। ईश्वर सेमानंकर अबाध्यता और गर्व देखि कहिले, एमाने समस्ते एक भाषावादी। आमे तळकु जाई सेमानंक भाषारे भेद जन्मेइबा। एही छबिरे लोकमानंकु देखंतु, सेमाने परस्पर को बुझी पारंती नाही। तेणु सेमाने नगर निर्माण बंद करी विभिन्न स्थान रे बास करिबाकु चाली गले। लोकमानंक अबाध्यता जोगु अनेक भाषा सृष्टि हैला। अबाध्यता लोकमानंकु परस्पर ठारू पुणी ईश्वरंक ठारू अलगा करे। 26:9 एही छबिरे व्यक्ति होउछंती आयुब। से एकमात्र सत्य ईश्वरंक नाम रे आराधना और बलि उत्सर्ग करुथिले। से शयतानर पथ अनुसरण करि नथिले। आयुबंकर अनेक संतान व दास माने पुणी बहु पशुपल थिला। ईश्वरंक आशीर्वाद रे से धनी हेले। ईश्वर तांको ठारे संतुष्ट हेले। शयतान ईश्वरंकु कहिला, आयुब केवल धनी हेबा जोगु तुम्भकु सेवा करुअछि। जदि तुम्भे तार सर्वस्व नहीं जीव, तेबे से तुम्भकु अभिशाप देई परित्याग करिवो। शयतान मिथ्यावादी बोली ईश्वर जानती। आयुब दरिद्र हेले मध्य ईश्वरंकु ही सेवा करिवो, एहा ईश्वर जानिथिले। तेणु ईश्वर आयुबंक ठारू सबु छड़ेई नेबाकु शयतान को अनुमति देले, जेपरि आयुब उत्तम लोक बोली प्रमाणित हब। 26:10 दिने आयुबर दास माने भयंकर संवाद आनिले। शत्रु माने बलद गुड़िक और गर्धव सबु नहीं गले। पुणी दास मानकु मारिदेले। बिजुली द्वारा मेष और मेषपाड़क सबु मरीगले। डकायत माने ओट सबु नहीं गले। सबुठारु दुखद संवाद आउ जणे दास आनिले। तुम्भर संतान माने गृह मध्यरे उत्सव करुथिबा समय रे भयंकर झड़ हैला। पुणी
ଗୃହର କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ସେ ସମସ୍ତେ ମଲେ। ଆୟୁବ ମସ୍ତକ ମୁଣ୍ଡନ କଲେ, ପୁଣି ଧୂଳିରେ ବସିଲେ। ସେ କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଦେଲେ ଓ ପରମେଶ୍ୱର ନେଲେ, ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ଏହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରେ ଆୟୁବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ନାହିଁ। 11 ଶୟତାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିଲା, ଯଦି ଆୟୁବର ଶରୀରକୁ ଆଘାତ କରିବ, ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବ। ତହୁଁ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ସେ ଶୟତାନକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ତେଣୁ ଶୟତାନ ଆୟୁବର ଶରୀରରେ ଭୟଙ୍କର ଚର୍ମରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କଲେ। ଆୟୁବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଶାପ ଦେଇ ମର। କିନ୍ତୁ ଆୟୁବ ବାରଣ କରି କହିଲେ, ଆମେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କେବଳ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଅମଙ୍ଗଳ ନୁହଁ? ଆୟୁବଙ୍କର 3 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଆସି ଅନେକ ଦିନ ତାଙ୍କ ସହ କଥାଭାଷା କଲେ। ଆୟୁବଙ୍କର ଦୋଷ ଯୋଗୁଁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଦୋଷାରୋପ କଲେ। ତହିଁରେ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଲେ। ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ଜଣାଇଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅସୀମ, ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସେ ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ସହଜ ପଥ ନିରୂପଣ କରନ୍ତି। 12 ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାନତା ଦେଖିଲା ପରେ ଆୟୁବଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ପୁଣି ନିଜ ବିଷୟରେ ସବୁ ଭଲ କଥା କହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦୁଃଖ କଲେ। ସେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଥ ବିଷୟ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ଆୟୁବଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଓ ଧନବାନ କଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କ ସହ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଆସି ଦାନ ଆଣିଦେଲେ। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ 7 ପୁତ୍ର ଓ 3 ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା ଦେଲେ। ସେ ନିଜର ଅନେକ ବଂଶ ଦେଖି ବୃଦ୍ଧା ବୟସରେ ମଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। ଏହି ଜଗତରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାମାନ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଓ ଆମ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରେ ଭରସା କରିବାକୁ କହନ୍ତି, ଯେପରି ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୈତାନକୁ ଆମେ ଜୟ କରିବା। ମୁଁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଷୟ କହିବି। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛବିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। 13 ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣା ଦେଶ ଓ ପିତୃଗୃହ ଛାଡ଼ି ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଖାଇବା ସେଠାକୁ ଯାଅ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ କରାଇବି। ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେ ତାହା କଲେ। ସେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ, ଦାସଗଣ ଓ ଆପଣା ସମ୍ପତ୍ତି ଘେନି ଚାଲିଗଲେ। କିଣାନ୍ ଦେଶ ନ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଦିନ ସେ ଭ୍ରମଣ କଲେ। ଈଶ୍ୱର ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି ଦେଶ ତୁମ୍ଭର ବଂଶକୁ ଦେବା। 14 ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ଲୋଟ ଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସହ କିଣାନକୁ ଗଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଆପଣା ଆପଣା ଅନେକ ପଶୁପଲ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପଶୁପାଳକ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହେଲା, କାରଣ ସ୍ଥାନ ଅଳ୍ପ ଥିଲା। ତେଣୁ ଅବ୍ରାହମ ଲୋଟଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମେ ବିବାଦ ନ କରି ଅଲଗା ହେବା। ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ ମନୋନୀତ କର। ଲୋଟ ନିଜ ପାଇଁ ଓ ନିଜ ପଶୁପଲ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଭୂମି ଥିବା ଦିଗ, ନଦୀ ତଟ ଓ ଅତି ଉର୍ବର ଅଞ୍ଚଳ ମନୋନୀତ କଲା। ସୋଦମ ନାମକ ସହର ନିକଟରେ ବାସ କରିବାକୁ ଗଲା। ତହିଁଠାରେ ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି ଦେଶ ଚାହିଁ ଦେଖ। ଏହା ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭର ବଂଶକୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଉଅଛି। 15 ସୋଦମ ନଗରବାସୀ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଏଣୁ 4 ଜଣ ରାଜା ସୋଦମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଜୟ କଲେ। ସେମାନେ ଲୋଟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଯାଇ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ମହାନ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ତାହାଙ୍କ ନାମ ମଲ୍କିସେଦକ। ସେ ସାଲେମର ରାଜା, ତାହାର ମାନେ ଶାନ୍ତି। ମଲ୍କିସେଦକ ରୁଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଆଣି ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଅଛ। ଏଣୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁମ୍ଭର ଅଧୀନସ୍ଥ ହେଲେ।
ଅବ୍ରାହମ ଶାନ୍ତିର ରାଜାଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଲେ। ସୋଦମର ରାଜା ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ ମନା କଲେ, କାରଣ ସେହି ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଲୋଟ କିନ୍ତୁ ମୂର୍ଖ ହେଲେ, କାରଣ ଆଉ ଥରେ ସୋଦମରେ ବାସ କରିବାକୁ ସେ ଫେରିଗଲେ। 26:16 ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଡାକିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଅବ୍ରାହମର ବଂଶଧର ସଦାକାଳ ଆମର ଲୋକ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ନଥିବାରୁ ଅବ୍ରାହମ ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଦେଖ, ପୁଣି ତାରା ସବୁକୁ ଗଣ, ସେହିପରି ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନ ଓ ବହୁ ବଂଶ ହେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ଅବ୍ରାହମ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ତହୁଁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ପୁନର୍ବାର ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦିନେ ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ସମଗ୍ର କିଣାନ ଦେଶକୁ ଅଧିକାର କରିବେ। 26:17 ଅନେକ ବର୍ଷ ଗତ ହେଲା, ତଥାପି ଅବ୍ରାହମ ଓ ସାରାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନହିଲା। ତହିଁରେ ଦିନେ ସାରା ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ଦାସୀ ସହିତ ଶୟନ କର, କେଜାଣି ତାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବି। ତେଣୁ ସାରାର ଦାସୀ ହାଗାର ଅବ୍ରାହମ ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭଧାରଣ କଲେ। ତହୁଁ ସାରା ହାଗାରକୁ ଈର୍ଷା କରି ତା ପ୍ରତି କଠିନ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଈଶ୍ୱର ଦୂତଙ୍କୁ ପଠାଇ ହାଗାରକୁ ସନ୍ତାନ ଦେଲେ। ଦୂତ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଜାତ ହୋଇ ତାର ନାମ ଇସ୍ମାଏଲ ଦେବ। ଇସ୍ମାଏଲ ବହୁ ବଂଶ ହୋଇ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ହେବ। ଇସ୍ମାଏଲ ଆରବ ଦେଶରେ ଆଦି ପିତା ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ସ୍ତ୍ରୀ ସାରା ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସଫଳ ହେବ। 26:18 ଦିନେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର 99 ବର୍ଷ ଓ ସାରା 90 ବର୍ଷ। ଏହି ସମୟରେ 3 ଜଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରିତ ଦୂତଗଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସାରା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଏବଂ ତମ୍ବୁର ବାହାରେ ସେମାନଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ କଲେ। ତହୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ 9 ମାସ ପରେ ସାରା ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ। ସାରା ତମ୍ବୁ ଭିତରେ ଏସବୁ ଶୁଣିଲେ। ସେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ନିଜକୁ ନିଜେ ହସିଲେ। ତହୁଁ ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ କହିଲେ, ସାରା କାହିଁକି ହସିଲା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି କେଉଁ ବିଷୟ ଅସମ୍ଭବ କି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସାରା ବୃଦ୍ଧା ବୟସରେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲା। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଇସହାକ ନାମ ଦେଲେ, ତାହାର ଅର୍ଥ ହାସ୍ୟ। 26:19 ଈଶ୍ୱର ସୋଦମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ, କାରଣ ତହିଁର ଲୋକ ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ତାହା ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ। ସେ ଲୋଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ଧାର୍ମିକକୁ ଅଧାର୍ମିକ ସହିତ ବିନାଶ କରିବେ? ପୃଥିବୀର ବିଚାରକ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ କରିବେ ନାହିଁ? ସୋଦମକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅବ୍ରାହମ ନିବେଦନ କଲେ। ତହିଁରେ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ, ଯଦି ସେଠାରେ 10 ଜଣ ଧାର୍ମିକ ଥିବେ, ତାହାହେଲେ ସେ ନଗର ରକ୍ଷା କରିବେ। ଦୂତଗଣ ସୋଦମକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଲୋଟ ଜଣେ ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ। ଦୂତମାନେ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଲୋଟକୁ ସତର୍କ ବାଣୀ ଦେଲେ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅଗ୍ନି ପଠାଇ ସୋଦମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନଷ୍ଟ କଲେ। କେବଳ ଲୋଟ ଏବଂ ନିଜର 2 କନ୍ୟା ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। 26:20 ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଇସହାକ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ତହୁଁ ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଇସହାକଙ୍କୁ ନେଇ ମୋ ନିମନ୍ତେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା ଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଈଶ୍ୱର ଇସହାକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନର୍ବାର ବଞ୍ଚାଇବେ ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଅବ୍ରାହମ ଇସହାକଙ୍କୁ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଆଘାତ କରିବାକୁ ହାତ ଉଠାଇଲା ବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାଳକକୁ ଆଘାତ କର ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତୁମ୍ଭର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭକୁ ଦେବାକୁ ସନ୍ଦେହ କଲ ନାହିଁ। ତହୁଁ ଅବ୍ରାହମ ପଛକୁ ଦେଖନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମେଷ ଅଛି। ତହିଁରେ ପୁତ୍ର ବଦଳେ ସେ ମେଷକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳିଦାନ କଲେ। 26:21 ଅବ୍ରାହମ ଅତି ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜ ଦାସକୁ ଡାକି କହିଲେ, ମୋର ନିଜ ଦେଶକୁ ଯାଇ ମୋ ପୁତ୍ର ଇସହାକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ
कन्या आण। अब्राहम किणान देश को छाड़ा इसहाक को अनुमति देले नहीं कि दुष्ट किणान्य स्त्री को विवाह करने चाहिए नहीं। तहिरे सही दास प्रतिज्ञा करी अब्राहमंकर बाध्य हेले। तहु ईश्वर सही दास को सीधा अब्राहमंकर संपर्क निकट को कढ़ाई नेले। सेठारे गोटे सुंदरी स्त्री इसहाकंक निमंते पाइले। ताहार नाम रिबिका। इसहाक और रिबिकांकर पुत्र जाकुब बा इस्राएल। से इस्राएल जाति व देशर आदि पिता हेले। इस्राएल लोक ए जाए किणान देश रे बास करुअछंती। एही इस्राएल देश व जाति ठारू जणे जात हेले जे कि सारा जगत को आशीर्वाद दियंती। 26-22 ईश्वरंक वाक्य सत्य। ईश्वर केबे भी मिथ्या कहंती नाही। ईश्वर आदम को प्रतिज्ञा करी कहिथिले से जणे मनोनीतं को पठेइबे और शैतान को विनाश करिबा पई। से नोह को सतर्कवाणी देई कहिले समस्त मंद और दुष्ट लोकों को विनाश करिबे। ईश्वर आयुबंक द्वारा जणांती आम पाई सर्वोत्तम विषय करंती। पुणी से अब्राहम को देखाइले जे ईश्वर सर्वदा प्रतिज्ञा रक्षा करंती। एही छवि रे शिशु जीशु को देखंतु। उपयुक्त समय रे से इस्राएल देश रे जन्म ग्रहण कले। ताहांक मातांक नाम मरियम। से अब्राहम व इसहाकंक वंशज अटंती, किंतु तांको पिता एकमात्र सत्य ईश्वर। जीशु ही समग्र पृथ्वी को आशीर्वाद आणुथिबा व्यक्ति अटंती। से ही शैतान को पराजय करी आमको ईश्वरंक निकट को फेरेइबा व्यक्ति अटंती। 26-23 जीशु बयस प्राप्त होई वृद्धि हेले। से ईश्वरंक मार्ग विषय रे लोकमानंको शिक्षा देले। अनेक आश्चर्य कर्म करी से ईश्वरंक ठारू आसीछंती बोली प्रमाण कले। किंतु मंद प्रकृतिर लोक तांको विश्वास कले नाही। से माने जीशुंकु क्रूस काठरे कंटा मारी देले। जणे सैनिक तांको बक्षरे बर्छाघात कला। से प्रकृतरे मृत्युवरण कले। बंधुगण, ईश्वर आदमंकु कहिले जदि से वृक्षर फल खाए तेबे से मरिबो। आमे समस्ते ईश्वरंक अबाध्य होई अनंत मृत्यु दंडयोग्य होइअछु। किंतु जीशु आम दंड बहन कले। अब्राहमंक पुत्र बदଳରେ ईश्वर की प्रकार मेष जोगाइले स्मरण करंतु। सेपरि ईश्वर आम प्रति निजर एकमात्र पुत्रंकु मृत्यु भोगिबाकु देले। जीशुंक मरण रे शैतान पराजित हेला। वर्तमान शैतान रो आम प्रति अनंत मृत्यु दंडर शक्ति विनाश होइअछि। 26-24 जीशुंक मर शरीर गोटे कबर रे रखागला। किंतु तृतीय दिवस रे से पुनर्बार जीवित हेले। से निजर बंधु मानक देखा देले। किंतु सेमानक मध्यरे थोमा नामरे जणे सेमानक संगरे न थिले। परे सेमाने कहिले आमे प्रभुंकु देखिअछु। किंतु से सेमानक विश्वास कला नाही। पुणी आउ थरे समस्तंकु जीशु देखा देले। जीशु थोमांकु हातर कंटाघात व बक्षर बर्छाघात देखाइले ओ तांकु कहिले संदेह न करी विश्वास कर। जो माने मते न देखि विश्वास करंती से माने धन्य। बंधुगण, आस आमे थोमांक परी संदेह न करी ईश्वरंक प्रतिज्ञा रे विश्वासकारी अब्राहमंक परी हेबा। जीशुंक ठारे विश्वास द्वारा आमे ईश्वरंकु जानि पारिबा। पुणी तांको ठारू अनंत जीवन पाई पारिबा।